kok kisi sabai no joto chini oro asukjak borong banang rogno bo hambai hoi and tini 56 TSF Foundation celebration je khalai mani o jaga ang kok thai thai ang mo share khainai belakeno tongthogo belakeno muitobo mano thaisingani bondu chondon sama hai 66 বছর yakong laijak simbo January ni 12 tarik ni pore heno 65 বছর thanglaisi nai kya jora jora ka kisa pongmarok phairi rekha abo to borong ni dharma TSF tini oro borok komungai mano kintu bini je principal bini je nahar mong komya bini nahar mong joto ni se kotorku bau bosonto kal gana ongkaino kungkila pungu bosonto pai thange kukila khari thang byang bo boini bothobo butui tuyoi tai kungkila no tai nai tukti khlaimeya bo amtiya kawama organization phainai thangnai কিন্তু TSF বতং নাই বড়ি বাগৈ जों যারা আগে খাইনে খাই ফাইনার তো ফাই কেন তাবুক যারা খাইনাই রক নর নিতাইব এনার্জেটিক মাতং নাই নরনে হার্ড ওয়ার্ক মা খাইনাই কথাইব চিনি ফরমার TSF সাগা নং অভাব করি দাও जों যখন ধর্মনগরত ট্রাক গাড়ি কাছাই পুরুম সাকলাই थाङै नखराव आ जराली आताबो ट्रेन बाय घंटा हिसाब थांमोन आगि हिंगाय 2 दिननि टार्गेट जों ट्राकनि साखाव थुनानै आव टार्गेट खाय माथाम किन्तु ताके घंटा कयेक घंटानि परे नक थांसबै अमो एमन जरा काहाम ओ जरा काहामो जों जुदि हल सुबुंमायाखाय কোনো সময় কিন্তু লিডারশিপ নি ব্যর্থতা বাংলা কবাইখাই হামজাবো जों যারা তাও TSF খাইনেরাव আগিনি TSF খাইনেराव TCS অফিসার রংখা ইঞ্জিনিয়ার রংখা ডক্টর রংখা বাতাবো MLA তঙ্গো MDC তঙ্গো EM তঙ্গো CM তঙ্গো বড় গায়কাই লাক্সারিয়াস গাড়ি কাওই থানানি তাওয়ান সুতি আবো যখন ওয়ান সুকা হাঙ্কাই নন যে নিজে গন্তব্যস্থল নিজে টার্গেট তমানি যে আং যেসেকেবন আং সগিনা নাঙাই নো নেবা নং জীবন আরো থাং সগি মানলা তিনি TSF ফ্লাই হনি ন জনগণের আশীর্বাদ মানো বড়নের আশীর্বাদ মানো কুবইকে সংমাদন নিরি থানে যদি কুবই করি খাই তিনিও বড় TSF নি কনফারেন্স 23, 24, 25 চিনি আজি বছর তারিখ 24, 25, 26 কনফারেন্স খাইছে ফাউন্ডেশন ডে ম্যাক্সিমাম ন মুতি হল কুবলঙ্গুই থাঙা জরক না সরকার তঙ্গ না সাদা মানো পাড়া পাড়াও মাইরুম থুমই পাড়া পাড়াও খকসা খংনে আফ্রুক খকসা খংনে যে বেলাই দাম 5 টাকা বড় জোর 5 টাকা গাড়ি বাড়াবো 5 টাকা 10 টাকার আসলে কষ্ট ক্লাই ফাইয়ে ম সংগঠন সবাই জানি বাকি অনেক চক্রান্ত ফাইকা কিন্তু কেউ পাইয়া তাঙ্গে ও জায়গা কুবই দङ তিনি ইন্টারন্যাশনালি কক সালাইব ন্যাশনালি কক সালাইব স্টেটনি কক সালাইব অমতর যতসি তিনি যে খুমুলুং খুমুলুং আর খুমুলুং উংলাই দংমানি ইয়াকে जोंङो कांकरिया तिलासिनि जागा दंमानि एडिसि नि हेडक्वार्टार एडिसि तमाको सिकानोसिन आंदोलन बाय एडिसी को सीमा परे फानो से चीनी राजधानी
खुमुलंग सिंगापुर खुमुलंगनि सानिया बेलबारियाव माखायनाय अर्थात दम एटाच किन्तु बेलबारि एडिसिनि हेडक्वार्टार खुमुलंगाव माखायनाय हिया जों बेलबारिसि माखायनाय निसिरिखौ 1985 नि 18 डिसेम्बर बिराट जनसमावेश तलां सिनाय आफ्रोनि उपराष्ट्रपति ज्ञानी जयली सिंह फाई उद्बोधन से खाई सिनाय बिराट आंदोलन शेष पर्यंत राज्य सरलामा गसी कम को गया मोरी बाकी TSF खाइए जों जे फसल मानि तंगने आबते माननाय आंगाबोनो साक साक नां वांसुगो आं जखन MLA तंफ्रु आनी सब समय चिनी कैसा चिनी बखरगो फैयो जे एक डिमांड आर मा दंगो लस्कर सम्प्रदाय के उपजाति থেকে বাদ দিতে হবে নিশ্চিত খবলাই মানে आं पयला चिनी लिडार जतन साहेब बबो खायनो खूब समाजरन त्रिपुरा नारथाङा जेथा आंथ जेथान कारण बुफानो बदारा बग्रानो बदारा हाय त मुसायलाबले ना हाय आं जखन MLA आं बरय आनी जेतु दारबि गायजाखानि से सिनियर सिनि भाषे अजिता बाफ्रका आं किसा चेंज खाया जेथा आं एक आं विधानसभा मन तीसरा मोसम जे लस्कर सम्प्रदाय ST हईते बात मारनाय बाहायंगाबा आर माताम बाहायनाय जों 8 जन बरक 24 जना बरमास माखौ सिनाय जों 8 जन ठीक दंदि सरकार बरनम सरकारनो जों मा गसिरि मानो सिरि खगै যখন বিধানসভা তিসাকা स्टेट गवर्नमेंट आज वराओ उपाय करी सीधा तो मन हाका रेजुलेशन पास मा खाया ठीक ओमा है केनो 89 नो बामती नो जों যখন আফ্রোটিউজিয়াস कांग्रेस जुट फानो प्रेसार ओइ जे प्रेसार ग्रुप जे तो मानी प्रेसार ग्रुप चिनिताबो करो फॉर्मर सिनी प्रेसिडेंट समरेन बरं जों इच्छा खालायसे अफिसार लेभेलाव डाक्ति के सय माने चाकरी मारलाय ओला परीक्षार ওই টিসিএস थांबाय যাব এই যে ST नि উপরে যে আক্রমণ হই তো মানে মিনিজের কোনো আইন করে হিংকাই কিছু কাম করলা অবনব जों খালাইয়া কামা খালাইয়া অনেক কিছু খালাইয়া কিন্তু যেমন এই যে ব্যাকলগ कांग्रेस ने आमाल नहीं CPM ने आमाल नहीं हजार बैकलॉग तो मनी 17,500 मत बैकलॉग चिनी ST नि बैकलॉग सुन सकरेगा पियोन से के क्लास 9 पर्यंत पढ़ने उस सरेंदे रुइफानो तबो बरनो कग्र मास्टर एवं आज ओरानी जे मास्टर जे साख्रि माने तुरुक रिटायरमेंट थाका ताव स्कूल खाली आं ताव पाइखाखौ फायो एडिसियो EM एडुकेशन मान पाइखा एवं आबोने आगे आं जखन MLA तंफ्रो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नि चेयरमैन का 57 जे बैंक चालू माने आप्रो होइते जे बैकलॉग तिप्रासानि जतो बैकलॉग तान रोय या कालिया बरो तिप्रासा बिकम परिजातम 5टा खाइतों बिकम परिजात मोहनी खानाखायसे गाड़ी तलांगे रमेश नारी बिका तावनि बत्त बियांग तलांनाय के साख्रि तावनि साख्रि मुति अनेक सिनि TSF फाइनानि प्रताप संग्रह रवि कलय संग्रह अपर्णा संग्रह बरक साख्रि खाइजत रम बय तुबैने डाइरेक्ट बेंकनि अफिसार रिखा तार बर तंग बरमताव हेड তিনি एडिसियो क्षमता फायो चालुं थं याथं थाइजों जिनि उमा संगर सामाहाय जे ST बुरिर बुइनि बरक कायजा खांगे बुंनि ST सार्टिफिकेट न बातिल मा खायनाय आं साव बैसाव बिको बातिल खायमान माने आं साइजुक जिरखंमा बायाब्ले आं सागातानि खुनु आन खरांबाय जतन खरांमा तिसानाय तानि मा यांनाय पाल खायै खरसा खरने बातिल खाय रिलासा
अनेकटा कमी थाङो ना मारिनाय 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 मा खायनाय सेमाव आं এই যে তাকলাইনি 2024 অন্তত রেমসা ককব্রক বাই প্রায় 56,000 एडिसिनि स्टूडेंट जे तंगमानि आबुनि बिसिङाव जे क्लास 1 नि सिमि रेमसा नि सिमि रोमान स्क्रिप्ट बाय ककब्रक न ताइसा चालु करिया 2 तारिख आसु गनाय ताकलाय हिंगाय जेसेबां केबि मुं फाइदं KG1 KG2 नि सिमि चेंसिनाय टेक्स्ट बुक कमिटी ताबो 2 तारिख आसुनाय स्लामै दङ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नि NEC नि चिरि फान बताओ तरक तरक फाइनाली आगो तुमसुम पूरा प्रोजेक्ट रहका अंतत तरक तरक खाई जत सब्जेक्ट न अंतत क बरबाय संतांगै इंग्लिश नि ट्रांसलेट खाई क बरब तुक मायंगनाय बा रोमान स्क्रिप्ट बाय आसो कोरमा कोरासा समाय कासाम बांला इंग्लिश न से जों क बरबाय का खम खम खाय तकलाय मानंगाय तांगै बय जोंकारि मेंनाय अनेक बरक सावारि नंलाक ओंथं यातंग तांके नर्दी अनेक बरक आबो अनेक समय फायो एडुकेशन सालफोरनि आसुक सुजा इ आं सायमानो सुजाया किन्तु तरक तरक अरे जे हॉस्टेल वानामा सिंसासं टोटल हॉस्टेल ताबो 113 नंबर्स आश्रम स्कूल बागी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रथम 8टा रहका 300 जन स्टूडेंट तंगनानि 200 boys 100 girls अमा हाइख्लायनाय अमा के खाइते खाइते এবং जोंबाबो बारि रिका ताबो सेंट्रल गवर्नमेंट चिनि त्रिपुरा एकॉर्ड निबागी बांगथं उसकांका एक पूरा जों सानका ताय 100 ता रनि जों wan suka तरक तरक चिनि बररक स्टूडेंट कमिटी रगो कंपटीशन ताबो प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम काम काम फाइरे किंतु टीचर ताबो अनेक कमी थाका कमी माने बाकी ताम खाइके जों इसिओ पास खायो 1757 नंबर्स PGT GT एवं UGT तलांना बाकी जों फाइनल जों खाइया किंतु जों ताम खाइके बरो टेट परीक्षा रन जों सुजुग लिया हाइपर जों चिरि सिका सिरि सिमेन परबो ताइ बिसा तु सकांग जों सका जों नर जेतो ताव जों लेरि तनिखा नर नंनि टेट ना हाजां नल जों नायमिया चिनि टेट ना नागान बंनि बाय जों हाकांखाय उजे थाइजों जों जे अरे जे 89.5% जे जों ताव जे तलांनि दंमोन तलांना नाय दंमोन आबो जों तलां मांगला आवरे बागै जों ताव नाखांखाय ट्विटर ताय 300 जना तलांना बागै जों एप्रुव खाय स्टेट गवर्नमेंट रिओका आबो तो माननाय नो एका माके जों जदि ताव 1633 नि बिसिङाव कमिटे को तक 1624 नंबर्स स्कूल से तंगसु सिनियर बिसि तो 214 ता आरो फानसे कमी थाका टीचर आव बायदि सुदु तब आं EM बा त्रिपुरा मथा और तंगरे सिंदा दाइबा ओइ जे मार्क सारबा जरा जे एक गैप मानि रिक्रूटमेंट करिं मानि आबो से दाइबले क्वालिटी एजुकेशन तम नंबा बनि बागनो तुम तक काम खाया जब तो डिस्ट्रिक्ट न तब टीचर मोटिवेशन काम ट्रेनिंग बरनो से ट्रेनिंग मारिसु बयस जों थामाय क्या स्कूल थिं मतो थांया गबरम जों मा साता नरक से थिं मतो स्कूल थांया छात्र बदन यार प्रति नाय अंया तंखांखाय स्कूल जखन कमी थांखांखाय निनि बोसार जखन BA पास MA पास DLED BEd पास खाय फेन बरनो नों बर साख्रि सानासला नों काम मा फोरोंनाय खरकसा टीचर आनी बाबू टीचर आनी मा टीचर नों सारावनो चिन्ता खायफोर नों काम मा फोरोंनाय आगि चिनियाव खमफैया बुसु दं 1200 हार्डलि 1200 ताबो 2900 स्टूडेंट दं 2900 खालि 3000 पारंथानाय किन्तु विद्या ज्योतिनि नन सम किन्तु ख्रै आबुनि बागै ताबो चिनि खमफैनो एनेक्स नामैनाय TSCB निफा नंथं ताकेसा खायना बागै आबो जों प्रपोजाल हरजा गाबनि बागैनो TSA मारागनाय जे तंनाय नरक मारागनाय नरक सारा त्रिपुरानि प्रत्येकटी जायगा नरक एमन कोनो ठाई बातारि दै जेखाने TSM नि कमिटि करि ताबो आगि तंमानि 24 टा IS तंमानि ताबो 29 टा खायगा उसका प्राय 5 टा पाइ फैगा IS कताल खायगा
তিনটা ডিস্ট্রিক্ট তিনটাও তাও ডেপুটি পি অফিস নাই মনো বিচন্দ্র মনো মানে উত্তর উঙ্গনি ইয়াং উত্তর দলাইনি মনোঘाट yang bichno mononai teke gumuting nai omai ke systematic solution thangma gangkai teruk tang khaimyang nai agi tongmani agi busu tong 75 টা মতো ইংলিশ মিডিয়াম দং aboni pore 160 টাকা semake 2024 angkai bari hoi suru katal taklai 471 numbers English medium sing convert kari ke Bengal itu English medium. Hoito tini akhana abo jogon teacher recruitment nang nai abo kintu kaham ka jagabo aro kam ka phirungjak nai. Inga busung ka sini. Agi tonga 160 tabo 447 a jaga tau sing ko boro gohai nok একটা সাবজেক্ট কোন sing u kaini kai thamya. কয়েকটা পাতায় কয়েকটা পেজ এসিনি একদম খুব কাম কেন sing boy. যেটা গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরানি বা যত দিগিনের sing অ্যাপ্লিকেশন হারাই নাই sing abono sing thikarika anga saklayo jotoni chuba chubai sing buskango chini je wansumani PSF je 1968 সালনি সিমি তিনি না হাই সালো যে ওয়ানসুকমানি তিনি 56 ইয়ার্স আপনি পরে পরে চিনি তাও কতাল যে জেনারেশন তাও ফাইনাই আপনি যে তাইবো কাহাম जों लिडारशिप जों मा स्रामनाय नों आं स्रामियाखाय नों आं बरम रियाखाय दिनै थाइसिङाव चिनि बरम गोनां चिनि समरेन्द्र देव बर्मा जों बादल देव बर्मा आं दासमर ट्राक गारि गायथांगाना जिप गारि एकदम उफ्लो गारि बिचन्द्र मनु नखरुय हिमलायमां साब्रुमौ बन्धु चिनि बब फाइका हिमां साब्रुम जरा आपरो साब्रुम बुसु स्ट्रं এই চন্দন ত্রিপুরা যে ইংলিশ মিডিয়াম কাইসা খোলক মানে আজরাও বুসুক যে ষড়যন্ত্র খাইজাকা বিজয় রাঙ্গল জেনিবাও থাঙ্গি বিজয় রাঙ্গল মারাম নাই হনই আঙ্গল খাই পর খরং চিনি বড় থিকা আ কেসো কয়দিন জেল খাটকা ইয়া বিজয় রাঙ্গল রমজা খামন বিজয় রাঙ্গল রমজা লিয়া তিনি চন্দন ত্রিপুরা রমজা খাবলে তিনি যদি টিএসএফ খাইয়াকাই যদি ন্যাশনালিস্ট একজন বড়কুঙ্গিয়া হাঙ্কাই তিনি আপুর জেল থানা লাগাবো 79 আপুর जों পয়লা থানা দাজাবো 80 ওকে দাঙ্গা নাঙ্কা 11 মাস মর সেব্রাগি কারণ হানি বাগেছি তিনি যদি 80 जों যদি ন অমাইকে স্ট্রং যদি আপুর যদি जों চবা খাইয়াকাই नों तिनी 6 जुनि इमांगो नुगला खामोन तिनी खमुलुमु नों नुगला खामोन नों जत्तनो कुप्लो मै थांगोन बुइनि बुसारो नों आप्रो बर थांगोमोन खुसिंगु पगै थांगो नि ना बुजाक माने हर सकजाक माने बखानाय फुजाक माने पगै थांगो जेखाने थांगा तंग त मा दङ आव आजाराव जुदि इंग्लिश मिडियाम खुलो लायाखाय सुब्रा एकाडेमी नगेन्द्र जमातिया सं बिजय रांगलजों खुलो याखाय पारा तिनी इंग्लिश मिडियाम ला खामोन তিনি ও উঙ্গিছে তিনি চিনি ও ন্যাশনালিস্ট যারা মাইন্ডেড বড় রঙ শিলং পরিও তিনি অফিসার হয়ে বিখ্যা তা মনজাকা উগ্রপন্থী ট্রেনিং রাবাকে শিলং থাঙ্গই হইনো মনজাকা তিনি আ বড় রক তিনি আশে খাই মানে পরেছে তিনি অ জায়গা ফাইছো কই তিনি ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ববর্ণ ব্যাংক ববর্ণ অফিসার ববর্ণ আইএস অফিসার ববর্ণ কা অবশ্য মা খাই নাই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম তে মারি নাই চিনি স্কুলনি প্রোগ্রাম जों স্কুল थाङो যে চিনি যে অ্যাওয়ারনেস শুধু কমিটি গতর খাইনায়া অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম খাইনাই এই যে ড্রাগস এত বেমুখ হামিয়া এত হামিয়া মানে আরো হইতে जों ভাইকে বংন পাইছে সসাই তুনানি কয়টা রিহেব সেন্টার নং খলকছিনাই রিহেব সেন্টার থাঙিনাই বুলালাই সোশ্যাল মিডিয়া রগনো কিসলাম ফাটি জাগ্র তামুংলাই জাগ্র আবো বুইনি বুসানি সাই চিনি বুসা মাংসনো পংসিবলে লামারগো থৈ দমরগো চিং বরক মাংসিবলে একটা পরিবার সর্বশান্তং থামাইকা বনি বাগাইন তিনি মহাই সালো বুসকাংনি বিসিও ও থাইংসিনি যে ফরমার চিনি প্রেসিডেন্ট সামাহাই কিছু বরণ তো সময় না হারে সালनै ঠিক আছে নর ফ্লেগ টিসারি আ দিনি সিমিন 2 সালনি ফানো নাগাঙ্কাই খালি জরি जों अजराव जों टंगांकाय जों सुवनाय अन्यनो अर्गानाइजेशन तुलनाय दं नमंखा अन्य रकम
जों मा दौनाय हल मा सफुंनाय सालनै जरातै जों साब्र साब्र तुमनानै साब्र साब्र कक सारिनानै आबो नरक बाइक जों बाइ एडभान्स नजारा सिनि एक्स टीएसएफ बरनो जों एडभाइजारि हिसाबै बंनो रिङै बरननि हयतोनो जोंनो थिकारि थुम एवं जों नांखांखाय नग 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 थाङै वाट्सएप बाया चिठी बाया नांखाय नग मा थानाय बरनो तुमना बागै आमतिखै जों मा खालायनाय ताई बिसि बार कक सालिया जतनो ताइसा हामबायुरो एवं बोखारागदि सयदि दर जरमदि पेशेंट हाइके जों सक्सेस होनाय जारा जोंनो केबेंनाय कमाय थानाय हामबाय